Siaplah, hitung ya. Ready? Hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C-nya di mana? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 3, go. Duduknya yang bagus, tegak-tegak. Tidak bersandar, Edward. Nah, tangannya di atas piano, satu lagi. Good. Ready.